ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣ ମାନେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାଙ୍କୁଆଳ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ବାଙ୍କୁଆଳ ନଦୀ ପଠା ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଘଟିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମେ ସାର୍ ଧଉଳିରୁ ସାର୍ ଫେରୁଥିଲୁ। ଆମେ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ 2ଟା 3ଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଧଉଳି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଧଉଳି ବୁଲିକି ସାର୍ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ସନ୍ତ ବିହାର ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ ସାର୍। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଆମର ମିନିମମ୍ 6:30ରୁ 7ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା। ସିଏ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳୁ ସେ ଦି ଜଣ ପିଲା ସେ ଯୋଉ ନଈ ବନ୍ଧଟା ଅଛି ସେଇଠି ସାର୍ 2 ଜଣ ଥିଲେ ସାର୍। ଆମେ ସାର୍ ଆସିଲାରୁ ସେ ହଠାତ୍ କିନା ସାର୍ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆମେ ହଠାତ୍ ସାର୍ ଏବେ ଆମେ ସାର୍ ଆମେ ବାଇକ୍ ଟା କଟ୍ କାଟି ଯାଉଥିଲୁ ସେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ଆମେ ହଠାତ୍ କିନା ସାର୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲୁ ସେ ଆସିକି ଆମ ଚାବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ କି ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ ଆମେ ତମକୁ ଛାଡିବୁନି। ଆମେ ସାର୍ କହିଲୁ ଆମ ପାଖରେ ସାର୍ ପଇସା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ତମ ପାଖରେ ଠିକ ପଇସା ଅଛି ତମ ଘର ଲୋକକୁ ଫୋନ କର ନହେଲେ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିବୁ ତମକୁ ଛାଡିବୁନି। ତମ ଘର ଲୋକ କୁହ ଏବେ 50,000 ନା 1,00,000 ଛାଡିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଛାଡିବୁ ନହେଲେ ଛାଡିବୁନି। ତାପରେ ସାର୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲୁ ସାର୍ ତ ଘରେ ଫୋନ କରନ୍ତୁନି ପୋଲିସକୁ କୁହନ୍ତୁନି। ସେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡି ଚାବି ସାର୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଗାଡି ଚାବିଟା ସାର୍ ନେଇଗଲେ ପକେଇଥିଲେ ସାର୍। ଆଉ ସାର୍ ଆମକୁ 2 ଜଣ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇକି ଭିଟିକି ଭିତରକୁ ସାର୍ ନେଇକି ଗଲେ ଉଠେଇକିନା। ତାପରେ ସାର୍ ସେଇଠି ମତେ ସାର୍ ବାଡେଇଲେ ମୋର ରୂପା ଚେନ୍ ସାର୍ ନେଇଗଲେ ମୋର ପର୍ସ ମୋ ଫୋନ ସାର୍ ନେଇଗଲେ। ସେ ସାର୍ ସେଠି ନିର୍ଧୁମ ମତେ ବାଢେଇଲେ। ତାପରେ ସାର୍ ଝିଅ ଟା କହିଲେ କି ତୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ଦେ। ତାପରେ ସାର୍ ତା ସୁନା ଚେନ୍ ତା ଫୋନ ସାର୍ ସବୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ସାର୍ ମତେ ସେଠି ବାଡେଇଲେ ମୁଁ ଗଞ୍ଜି ସାର୍ ସବୁ ଚିରା ଚିରି କରିକି ନା ସାର୍ ମତେ ସେଠି କଣ୍ଟା ଗଛରେ ଶୁଆଇ ଦେଇକି ମତେ ସାର୍ ସେଠି ବାଡେଇଲେ। ତାପରେ ସାର୍ ଝିଅକୁ ସାର୍ କଣ କରି ଭିଡି ସାର୍ ସେ ଭିତରକୁ ସାର୍ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ସେ ସାର୍ ଜମା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ସାର୍। ଭିତରକୁ ନେଇ ତାପରେ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ସାର୍ କଣ କଲେ ପଥର ଆଣିକି ପଥର ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଗଞ୍ଜି ଟା ମୋ ମୁହଁରେ ଘୋଡେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ କି ତୁ ଏଠି ପାଟି ଚୁପ କରି ବସ ନହେଲେ ପଥରରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିଦବୁ। ତାପରେ ସାର୍ ଠିକ ତା 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସାର୍ ଝିଅ ଟା ସାର୍ ଚିଲେଇଲା କହିଲା କି ଭାଇ ମତେ ଛାଡିଦିଅ ଏମିତି କରନି ସାର୍। ସେ ତାପରେ ହଠାତ୍ କିନା ତା ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସାର୍। ତାପରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ସାର୍ ପରେ ମତେ ତା ଭିତରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଡାକିଲା କି କଣ ସାର୍ ନାଁ ଡାକିଲା। ତାପରେ ସାର୍ ସେ ମତେ ସାର୍ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଦେଖିଲାରୁ ସାର୍ ସେ ବିନା ଡ୍ରେସ ଥିଲା। ତାପରେ ସାର୍ ତା ଡ୍ରେସ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ କହିଲେ କି ଯେ ଏଇ କଥା ଯେ ତମେ କାହାକୁ ବି ସାର୍ କହିଲ ତାହେଲେ ତମର ଏଇ ଭିଡିଓ ଆମେ ଭାଇରାଲ କରିଦବୁ। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ଟୋଟାଲ ଥିଲେ ଯୁବକ? ସାର୍ ଟୋଟାଲ 5 ଜଣ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଗାଡି ଅଟକେଇଲେ ବାକି 3 ଜଣ କଣ କରୁଥିଲେ? ସାର୍ ବାକି 3 ଜଣ ସାର୍ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଓକେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଦୀ ବନ୍ଧରୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଆପଣ କଣ କୋଉଠି ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା କଣ? ନା ସାର୍ ବାନ୍ଧିଲେନି ସାର୍ ଆମ ଭିଡିକିନା ଭିତରୁ ନେଇକି ଆମ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ସାର୍ ଆମକୁ ବାଡେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ନାବାଳିକା ଟାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ସେମାନେ? ନା ସାର୍ ତାକୁ ସେ ଭିତରକୁ ସାର୍ ନେଇଗଲେ ଆଉ ବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। तो ये पुरुष बंधु नाबालिकांकर जी से दिन सहित थिले सी लोमहर्षणकारी घटना जहाँ से दिन सहित घटीगला कौन घटिला प्रत्येक मुहूर्त में कौन है से पूरा घटना से बखाणुले आम प्रतिनिधि सौभाग्य परिड़ा जी सहित आलोचना करते कथा होते सी आम सहित बर्तमान समय लाइव रोचंती सौभाग्य एक्सक्लूसिव प्रतिक्रिया आपण नहीं पीड़िता पुरुष बंधुंकर एवं से दिन कौन घटी लोमहर्षणकारी घटना से पूरा पूरी गोटे गोटे घटना से वर्णना करिसेंती ये निश्चित भाव में अति लोमटांकुरा घटना एवं विभत्स घटना से बखाणिले। सुप्रिया देखंतु प्रथम थर पर पीड़िता पुरुष बंधु कनक न्यूज रे निजर बयान देइछंती पाखापाखि 7 मिनिट काल कहिछंती से दिन संध्यारे तांको सह घटिथिबा सत ए लोमटांकुरा कहानी कहला बेले बा ए खबर को परिवेशन करला बेले आमर मध्य लुम टांकुरी उठुची जो समय संध्या समय नाबालिका जनक निज पुरुष बंधु सहित फेरुले बांकुआल नदी पठारे तांकु केमिति जोर जबरदस्त जल्हाद माने बा ए मनीष माने केमती नृशंस पलटि जाइथिले एवं किछि बुझिबा आगरु नई पठा भितर को टाणी नेले घोषाड़ी नेले एवं तांको सहित जनक परे जणे दुष्कर्म करथिले 3 जण अभियुक्त तांको सहित दुष्कर्म करथिले आउ 2 जण ए सबुर मजा उठाउथिले मोबाइल रे वीडियो करिकी जदि ए बाबदरे आपण कहा आगरे भी ए जिंस को प्रकट करंती बा कहा आगरे कुहंती थाना को जानती ताहले ए वीडियो को सोशल मीडिया रे वायरल कर द्वारा भय देखाइथिले
तेबे जो घटनाटी घटी पुरुष बंधु जनक जहाँ कहते आपण कनक न्यूज एक्सक्लूसिव ऑडियो शुणुले स्पष्ट भाव में से कहते गोटी गोटी करी कहते नाबालिका जितेबाला हाथ गोड़ धरिकी नेहुरा होते छाड़ी दियो कही चित्कार करुले से समय जल्लाद माने किछि शुणी नथिले से माने जनक पर जड़े माड़ मारिबा सहित पुरुष बंधु मुह को पत्थर रे छेचिबा सहित मारणास्त्र देखाई भयभीत करथिले आतंकित अवस्था थिबा ए पुरुष बंधु जनक मुह खोल नथिले जेउ समय रे नाबालिका दुई जन पुरुष लोक बा जो युवक दल्लाद माने जो नई पठा आड़ को घोषाड़ी घोषाड़ी नेले सेठी जे नाबालिकांकर आर्त चित्कार शुणी से समय रे रक्त मुखा हो पड़ा युवक मैंने किसी शुणी नथिले युवक जन जितेबाला कहते तांको बंचाओ तांको छाड़ी दियो जहाँ करिवार अच्छी जहाँ मारिबार अच्छी मते मार बा टंका नियो एई समय रे जल्लाद माने तांको बेकरु सुना चेन पकेटरू टंका गाड़ीर चाबी सबू छड़े सारी ए 5 जन अभियुक्त जी कि बुलेट रे आसीथिले गोटे मोटरसाइकल ता सहित गोटे ओला बाइक बा ओला स्कूटी थिला घटनास्थल रे तेरे पुलिस तो दुई जन अभियुक्त को गिरफ्त करछि सेथि भितरु जणे दुष्कर्म करिछि किंतु मुख्य खलनायक जी रही ए पुरुष बंधु जनक चिन्हिछंती जी एबे भी खुलम खुला बुलुची पुलिस को खोला चैलेंज देछि वर्तमान सुधा 3 अभियुक्त बाहर बुलुछंती किंतु सबुठु बड़ भय जो नाबालिका सहित ए बर्बरचित कांड घटी तांकर सबु जिनस जो मोबाइल रे कैद होती मोबाइल को सीज करवा पुलिस पे गोटे बड़ चैलेंज कहीं जदि नाबालिका वर्तमान जो ट्रमा रे अछंती जो भली मानसिक अवसाद रे अछंती जदि वीडियो फोटो भाइराल हैला ताल तांको सहित कोन घटिबो तो सेथि पई वर्तमान सबुठु बड़ कथा होउची पुलिस मध्ये स्पष्ट भाव में कहि सारिची जे उक्त वीडियो को जी भी भाइराल करिवो ताकू तो बंधा हबो किंतु जेला अभियुक्त जेतेबेले पुलिस हेफाजत को आसीबो पुलिस हाथ में लागिबो हुए तो ये सब वीडियो डिलीट करा जाय पारे अन्य पटे आ किछ समय परे क्राइम एगेंस्ट वुमेन टीम जे गठन कर जायछि घटना को रेड फ्लैग अंतर्भुक्त कर जायछि आ किछ समय परे स्वतंत्र टीम पहुंचबो डीएसपी रैंक जने महिला पहुंचबे पुलिस सहित आलोचना करने सहित घटनास्थल को जाई परंती शिशु कमिशन मध्य निज आड़ मामला रुजु करछंती घटनार छानबीन आरंभ करछंती पीड़िता सहित आलोचना करछंती पीड़िता स्वास्थ्य अवस्था धीरे धीरे सुधुरुची तांकर स्टेटमेंट मध्य रेकर्ड सरिची किंतु सबुठु बड़ चैलेंज अपराधी माने अभियुक्त माने वर्तमान जो खुलम खुला बोलुछंती सेमानंकु पुलिस केबे हाथ कड़ी पिंदेबो सुप्रिया निश्चित भाव में 3 जन अपराधी अभियुक्त जो माने खुल्लम खुला बाहर बुलुचंती सेवान को गिरफ्त करबा पुलिस पाई बड़ चैलेंज होइछि वर्तमान पुलिस से दिगरे कोन कार्यानुष्ठान नेलानी सौभाग्य आपण कोन देखुचंती केउठी चढ़ाऊ करा जाउछि कि एवं पुलिस केते शीघ्र सेवान को बांधिबो देखु बर्तमान ये जो अभियुक्त माने रही अभियुक्त माने जहाँ जहाँ कांड घटाई से दुई जन सहयोगी धरा हेबा परे पुलिस आगरे सबू गोटी गोटी करी सत्य कहते एमाने सेदिन संध्या किभली भाव में बर्बरचित कांड घटाई थिले एमाने केमिति रक्तबुखा हो पड़ते एमाने केमिति तांको माड़ मारी सबू तांको स्टेटमेंट रे रही अन्यपटे बीएनएस धारा 180 रे पुलिस बयान रेकर्ड करथिया बेले मजिस्ट्रेट को सामने 183 बीएनएस रे मध्य बयान रेकर्ड होईछि जोठी नाबालिका को काउंसलिंग करा जाउछि एवं नाबालिका जहाँ जहाँ निज बयान रखिथिले सेथिरे मध्य अभियुक्त मानकर सहयोगी स्पष्ट भाव में मानि सारिछंती किंतु अभियुक्त वर्तमान सुधा ओडिशा बाहर रही जोथिपाई स्पेशल स्क्वाड वर्तमान ओडिशा बाहर गोटे टीम पठेइछि ताको धरिया पाई किंतु वर्तमान सुधा अभियुक्त धरा पड़ी नाही किंतु अभियुक्त को वर्तमान गिरफ्त करिबा एवं ता सहित ता मोबाइल रे कैद हेतिबा सबु वीडियो फोटो को डिलीट करिबा एवं तांको विरोध रे केमिति खूब शीघ्र चार्जसीट करा जाय परिबो काहेकि ना घटनाटी अत्यंत संवेदनशील घटना या सहित नाबालिका को जमती बारंबार हैरान होगा को पड़िबो नाही बारंबार थाना को दौड़िबे नाही तांको सहित जो तदंतकारी अधिकारी बा आईओ कथावार्ता करिवे तांको सहित प्लेन क्लॉथ बा सादा पोशाक रे कथावार्ता करिवे एवं जेतु रेड फ्लैग अंतर्भुक्त होईछि जेतु रेड फ्लैग अंतर्भुक्त करा जायछि गुरुत्वपूर्ण ये मामला रहिछि एवं विभिन्न दिगो को एथिरे ध्यान दिया जिवो केमिति सबु किछि व्यवस्थित भाव में होई पारिबो एवं पीड़िता को न्याय मिलिबो खूब शीघ्र अभियुक्त माने गिरफ हेबे ए दिगरे गुरुत्व दिया जाउछि।